Now own a plot near Mopa Airport. Price starting at just 10,000 rupees per square meter. Hurry, limited plots available. Entire the slabs पळय हा तिथे शो द स्लॅब्स हे स्लॅब्स पळय तेणी पळय डंप करून ही एक वॉटर ड्रेनेज बंद केला. एज अ वॉर्ड मेंबर फ्रॉम पंचायत आम्ही एवरी इयर डिसिल्टिंग करता. हे स्लॅब्स तेणी घातला हे आतां कोण काडटलो हे उदक सगळें ओवरफ्लो जावन हे मातशें दाखय आं डेंगू मलेरिया नंबर ऑफ डेंगू पेशंट नंबर ऑफ मलेरिया पेशंट आर जस्ट इनक्रिजींग फॉर वॉट रिजन एका लागून जेजी पयली येयली मेयाचे 20 तारखेर हांगासर येयलेली इलिगल हिल कटींग स्टार्ट जालेलें आमकां कंप्लेन येयले सो आमी फ्लायंग स्क्वॉड आपयले तेन्ना तेजी स्टॉप नोटीस हाडलेलो तेंकां सो तेन्ना काम बंद आहलें तेजे उपरांत परतून आमकां आयज परतून फोन येयलो तेन्ना आमी येयले परतून तेणीन पळय हिल कटींग केलें आनीक एनक्रोच केला इन स्पायट ऑफ नोटिसींग देम आनी एनक्रोच करून आनीक भितर आनी आयज परतून फ्लायंग स्क्वॉड आपयला आमी तेणीन भितर वचून इन्स्पेक्शन केलां आनी आमी जेन्ना पुलिसाकूय आपयलें कित्याक आमकां भितर घेयनासलें कोणूच ID प्रूफ मागता हे मागता ते मागता करून मागीर परतून PSI येयलो आनी तेणीन भितर वचून हें केलां आनी पळय जाल्यार फूल आनी कन्स्ट्रक्शन चालू आहा सो आतां परतून नोटीस हाडटले तेंकां. TCPचे कोण इन्स्पेक्शनाक येयलेले हय TCPचे फ्लायंग स्क्वॉड तेणीन धाडलेले तेंकां आपयल्यार आनी भितर वचून तेंच पयलें तेणीन एनक्रोच केलें की लास्ट टायम तेच येयलेले सो दे ऑल्सो हॅव सीन द डिफरन्स पयलें कशें आसलें आनी आतां कशें आहा पळय तें आमकां भितर घेवंक ना तेणी एज वॉर्ड मेंबर आमकां भितर आनी वी आर द कंप्लेनर्स आमीच पयलें कंप्लेन केलेलें पुलिसांक पण आमकां अलाव करूंक ना आनी ते आतां रिपोर्ट धाडटले फ्लायंग स्क्वॉड सेकंड टायम ना. जशें तुमी म्हटलें की तांकां स्टॉप नोटीस धाडलेली तरी आसतना आयच्या तारखे मेरेन कन्स्ट्रक्शन चालू आसा कांय ना भितर चालूच आहा कित्याक तेन्ना लास्ट टायम येयली तेन्ना 20th मे 20 तारखेर तेन्ना हे स्लॅबूय नासलें बिकॉज ऑल ओपन जेन्ना स्टॉप नोटीस येता तेन्ना गव्हर्मेंट जेन्ना स्टॉप नोटीस काडटा TCP स्टॉप नोटीस काडटा दी डोंट इवन केअर फॉर द नोटिसीस एज वॉर्ड मेंबर्स आमी येता लोक आमकां सांगता एवरी टायम आमी येतले आनी ते भियेनासतना काम चालूच दवरता. Administrator has also given them permission for construction license. So they have all the requisite permission. What permissions they don't have is for hill cutting. And 17A permissions they don't have. And last time on 22nd or 20th of May when we had come, an inspection was conducted by the flying squad. That time they also found that there is 5.5 meters excess hill cutting beyond permissible limit. So on the basis of that, they were directed to stop that particular thing, wherein they have not. And they were directed to take appropriate permissions and thereafter go ahead. Neither the panchayat has been notified because I have personally spoken to my secretary. I have personally tried to figure out with the TCP whether there is something or there is nothing that they have permissions that they have acquired post the inspection, but they have gone forward and done the construction and they have gone forward and cut the hill again. And right now if you look at the situation, I have not got आता आमकां तेंच्यांनी भितर वचूंक अलाव करूंक ना. Being the ones who have initiated, being ward members, तांच्यांनी आतां तांचो सेक्युरिटी गार्ड हिंगा रावन पळयता ताचें पुलीस व्हेरिफिकेशन जालां जाल्यार म्हाका खबर ना म्हटल्यार तो आमचें मागता हे आतां भायले मनीस हिंगा येवन सेक्युरिटी रावता पळय ते आमचें परमिशन मागता गांवकारांचें सिच्युएशन गोंयांत अशें जालेलें आहा व्हेरी सॅडली दीस इज वेर वी आर एट. TCPचे पर्सनल आयले तो एकाक आयला TCPचे ऑफिसर आनी हे तांकां परमिशन मागतात एंड द ओनर ऑन टॉप ऑफ दॅट इज रिक्वेस्टिंग टू शो कार्ड ही सेइंग किसी को भी मैं अंदर जाने को दूं. कन्स्ट्रक्शन कोणाची सध्या Construction, there are some 3 people they're from North India. I don't know from where they are. The engineer, I think, supervisor is somewhere from some local guy. I think I'm not certain on that. But आता अशें जालेलें आहा आता आमी आता see we being ward members we have to try and get certain things to public so that आमकां लोकांकूय कळोंक जाय कितें जाता पळय तें. आतां हें समज हें बंद आहा सगळें भितर कितें जाता तें कोणाक कांय खबर ना. आतां केन्ना कोणीय आयलो केन्ना कोणीय सांगता बाबा अशें जालें तशें जालें तेन्ना आमी समज फुडें सरून आमचें कितें आहा तें करिना जाल्यार आमचें गोंय इलें आहा अशेंच काबार जातलें. आनी मेन कितें आमचो जो लोक आहा आतां तुमी पळोवंक जाल्यार हिंगा वयर हे वाटेन हे 2 प्रोजेक्ट्स आसात सोपेले आनी हे सगळे रेजिडंट्स आहात. these people in future will be affected but people somehow people are not doing anything.
खंयच्या आधाराचेर आतां ते एनक्रोच करून ते कन्स्ट्रक्शन चालू See, आहा the property is there. Encroachment is not the question. The question is they don't have hill cutting permission and they do 17A they have not complied with. तिका परमिशन ना तांचे कडेन ती परमिशन आसा तुका कन्स्ट्रक्शन ते करूंक जायना बिकॉज दे आर प्लॅनिंग वॉट दे हॅव अ हिल लायक दीस दे आर प्लॅनिंग टू कट इट लायक दीस एंड हॅव अ लिफ्ट टू कम अप एंड डावन दॅट इज द प्लॅन बट ताका हिल कट करचा पडटा सो ही नीड्स टू गेट रिक्विजिट परमिशन फॉर दॅट इफ ही डज नॉट हॅव द परमिशन फॉर दॅट हाऊ कॅन ही गो हेड अँड कट आमच्या MLA हे टॉपिक आमच्या असेंब्लीन काडलेले बट आय डोंट नो वॉट द मिनिस्टर्स आर डुईंग वेदर सम एक्शन इज इनिशिएटेड ओ आमचो MLA उलयलो आनी ते आयकलें एक्शन घेता आनी तोहेच बसले लॉ पीपल आर सफरींग हियर एट द एंड ऑफ द डे आमचे नेक्स्ट पिळगी आहा पळय दे आर गोइंग टू सफर आतां घोडेक लोक कोण कितें दिलें 1-2 रुपया घेतले ओगी रावतले म्हणल्यार नेक्स्ट जनरेशन जे आहा पळय ते येवन रस्त्यार रडटले मागीर ते कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट आय MLA इज ऑल्सो अवेर दॅट सर्टन थिंग्स लायक दीस आर गोईंग ऑन No, every time ward members, MLA, जेन्ना last time flying squad येयल्ले 20th May, same thing I'm repeating. तेन्ना तेणी flying squad report TCPक धाडलेलो. Is it not TCP responsible somewhere? TCP कांयच करपाचें न्हू. हे आमी सगळे एवरी याच्या फुडें तुमी आतां कितें एक्शन घेतले हेचेर एक्शन आतां TCPन घेवपाचें. सेकंड टायम ना फ्लायंग स्क्वॉड विल सेंड अ सेकंड टायम. आतां तेंकां आमी कितें सांगलेलें आसा की तुमी आतां पयले तांच्यांनी ऑलरेडी रिपोर्ट दिलेलो दॅट दे वॉज एट 5.5 meters एक्स्ट्रा एंड 17 सो नाव आय हॅव टोल्ड दॅम टू गीव एन अदर रिपोर्ट टू द TCP सेईंग दॅट आयज जेन्ना ते आयले कॉल मारलो पळय तेन्ना तांच्यांनी कितें ऑब्जर्व केलां पळय तें ओके so that it is certain for a fact that day 1 situation was like this and day X today situation is like this so ते certain करपाक आमी तांकां रिपोर्ट दिवंक लायला so they will give their requisite reports on the basis of that we will have to follow up and see कितें जातलें because see as a citizen a person who does not have anything to do who is just a ward member or who is just somebody will have the time to come and do all of these things but it is somewhere the government's duty also then when there are people who are raising certain issues these complaints are filed to follow up and make sure that they at least comply with the permissions nobody is saying take penal action and fine people at least take the minimum requisite things permission कित्याक फाल्यां ही सगळी फॉरेस्ट एरिया हे हिल्स कोणाचे ते आमचे गोंयकाराचे आनी तेच समज हे समज इबाड केले आमी आमच्या डिपार्टमेंटांनी कांयच करी नासतना जाल्यार सॅड टू से आय डोंट नो वेर गोवा इज हेडिंग टू